Ay, mali ako ng ano. Miss mo ba ako naman, baby? Kuha ko to 10 UC lang, no? Jujutsu Kaisen. 300 each agad. Sino una doon? Wala nang yung mali ah. Repeat tuloy. Kuya Ace Gaming, uy, share nyo na, tap-tap nyo na, dali. Sino pa wala pang price pot? May price pot pa oh. Sino wala nito? Ito, price pot oh. Uy! Uy! Sino meron na nito? Guys, sinong meron? Sinong wala? Spin ba o price pot? O spin? Teka lang. Naglalag ako eh. Wait lang. Naglalag ako, tungak. 100 share? Di nga. Naka 100, tap-tap naman. Kagisipag ni Aro. Teka, nag-end live ako sa Blue Up, tungak. Nasa Blue Up na ba ako ulit? Swerte ko, yun o, Malik. Maya. The DC. First ulit. Lola mo, first to Siri. Good morning, Jane Claude. Kagi mo, nabali ako ng pindot. Yatay. Pastilan yatay dong. Bungi lah. Grabe ka naman, heartman mo na yan. First 100. Oh. Swerte naman nga ni. Sabi niya mahirap kunin. Oh. Sabi niya makunat. Sabi niya makunat, boy. Makunat ba yun? Makunat ba yun? Ayun o si Mayo, si Pag ni Mia. Guys, share niyo sa Blue Up natin ha. Mabandali, mahirap ba makuha? Birthday ko ngayon, wala na. Birthday mo, happy birthday na lang yan. Sayang eh, nag-spam ka kasi. Sana sa Blue Up ka nag-spam eh. Good shit ka sana, no? Wala kang ligo, ba't maliligo, Elijah? Late as Wednesday yarn, gagilo. Cosplay to, guys. Di nyo ba nakikita? Nag-cosplay ako? Gagi, mong sign-in symptoms to ah. No, makukuha ko to ah. Tap-tapin nyo na oh. 100k no, price fight na lang idol. Huwag mo nang follow up. Ano yun? Anong follow up? John Michael pa join po. Sige mamaya. Mukha mo lang makunat eh. Uy, inggit si Foreman. Inggit si Foreman. Di mo nakuha lahat. Nakuha mo ba to lahat, Por? Por, kuha mo lahat, Por? Inggit to si Foreman. Inggit yung matanda, boy. Tanggal inggit yan, boy. Tanggal inggit yan, boy. Birthday ko ngayon, kahit arte lang. Ay, share mo na. Sayang, wala kang sharer, buds. Sayang. Anana, Yuri. 300 dates yan, 300. Pwedeng pang rugby, pwedeng pang RP. Lola, gagi. Malas si Foreman, boy. Kukunin ko yan, basta sabihin mo. Camera ka pa rin, boy, babe. Puro ka ganyan, babe, Quarteros. Malas mo talaga. Ano? Madamot ka naman talaga doon. Grabe ka naman sa akin, Kasuki. Parang di kita binigyan ng ano dyan ah. 3K kagabi ah. Madali ba kunin to? O tuloy ba wag? Baka isa lang to. 40-40 lang ata to eh. 40-40 lang ata eh, no? Pinungnong, thank you, nunun. Jexil. Makulat ba to? Hindi. Pagin yan. 100k tap-tap na oh. Kunin ko lahat to. Ba't ang hirap kunin? Ilan nagastos nyo dito? Sukli ka, Suki. Nagbigay ka na nga. Suklihan ka ba, no? Wala naman Yuri, ah. Spurs Manila, sharing the live, oh. Si Marco Loma, sharing the live, oh. May nakakatok. Ay, siya si Paul. May utang ang kay Paul, eh. Tuloy ba natin?
Nako. Ito na sinasabi ko eh. May malas eh. May malas nga ni. Io menso na Max Grossa. May malas boy. Ay! Meron na ako nun, boy. Iba talaga pagbungal eh, guys. Pagbungal, manapakadali pagbungal. Paldo. First draw pa lang yun, boy. Sa double lucky threshold, masakit-sakit mag-spinsan yun. Kagat gilagi kong live to. Sige, Aki. Yun na. Pa-join. Ang cute niya po. Jun, hindi. Uy, teka pa na palos, Jin, ha. Teka pa na palo, Boss Ball. Thank you, Toldok. Teka pa na palo. Suot mo postizo mo para sa Ertelo.